नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आपने जैसा कि थंबनेल के अंदर उसका उन्वान मुलाहज़ा फरमा लिया है। इसका उन्वान है हर किस्म की बीमारी का बेहतरीन रूहानी इलाज। चाहे वो बीमारी मेडिकली वजह से हो, मेडिकली एतबार से हो, चाहे वो बीमारी जादू की वजह से ही क्यों ना हो। वो बीमारी पुरानी है, नई है, या उस बीमारी का इलाज कर कर के थक चुके हैं, उन तमाम चीज़ों के लिए ये अमल अपनी मिसाल आप है। ज़बरदस्त किस्म का अमल है और इसकी पावर भी बहुत ज़्यादा है। तो याद रखिएगा, यहाँ एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि बाज़ बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि उनके पीछे जादुई असरात होते हैं, या नज़र बद के असरात होते हैं, या शयातीन के असरात होते हैं। वो बीमारी फिर जितना उसका इलाज करते जाएं, बज़ाहिर वो मेडिकली मसला होता है, लेकिन उसका जितना भी इलाज करें कोई फ़ायदा खातिर ख़्वाह नहीं हो पा रहा होता। और उसकी वजह से मसला ये आ रहा होता है कि जितनी भी दवाइयाँ करते रहते हैं, बस वो बंदा दवाई और मेडिसन का समझे कि आदी बन चुका होता है। ऐसे बंदे के लिए ये अमल बहुत ज़बरदस्त है। या वैसे भी कोई बीमार है, ज़ाहिर है रूहानी क़ुव्वतों को हम बरूए कार नहीं लाते। अपन जब बीमार होते हैं, नज़ला ज़ुकाम बुखार या कोई और बीमारी होती है, तो हम फ़ौरन डॉक्टर की तरफ रुजू करते हैं। हम लोग इस चीज़ की तरफ बहुत कम तवज्जो देते हैं कि रूहानी पावर को इस्तेमाल करें, रूहानी तरीक़ा से इलाज करें और अपनी बीमारी को ठीक करें। अगर कोई बंदा इस तरह करता है, उसके दो तीन एक तो ये फ़ायदा है कि उसकी वो बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। दूसरा ये है कि उस इंसान के अंदर एक क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है। एक क़ुव्वत मुदाफ़ियत वो है जो आम होती है, एक रूहानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत हुआ करती है। इसके पढ़ने से वो उसको ताकत मिलती है, जो शयातीन से, जादू से लड़ने की उसके अंदर एक सलाहियत पैदा होती है। नज़र बद से, बीमारियों से उसके अंदर एक लड़ने की सलाहियत पैदा हो जाती है, वो मजबूत होती है। तीसरा फ़ायदा ये है कि आप जब कुरान मजीद के साथ इलाज करेंगे, ज़ाहिर है जितना हदीस पाक से मफ़हूम, हदीस पाक का मफ़हूम है कि एक हर्फ पढ़ने के बदले में आपको 10 नेकियां मिलेंगी। अब कितने हर्फ बनते हैं, कितना लंबा वजीफ़ा होता है, कितनी बार पढ़ना है, ज़ाहिर है उसके पढ़ने के भी आपके ऊपर असरात मुरतब होते रहेंगे। तो उस वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि हम एक जादू शिकन तेल नाम की एक चीज़ लाए हैं। वो जादू शिकन तेल क्या चीज़ है कि जादू की वजह से जो भी असरात मुरतब हुए हों आपके ऊपर, आपके जिस्म के ऊपर, आपकी तबीयत के ऊपर, जिस किस्म के भी जादू हों, जिस किस्म के भी उसके असरात हों, तो उन तमाम जादू के असरात को ख़त्म करने के लिए ये जादू शिकन तेल बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। क्योंकि इसके अंदर हमने एक ज़बरदस्त किस्म की पढ़ाई की हुई है, इसमें आज़म दमशुदा है, और इसके अंदर एक ज़ाफ़रानी हमारा ख़ास किस्म का तावीज़ है, जिसके ज़रिए इस्तेमाल करते ही इंशाअल्लाह तमाम किस्म की बंदिशें, तमाम किस्म के जादू तवीज़ जिस किस्म के भी हैं, जिस हवाले से भी है, वो इंशाअल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो चलते हैं उस अमल की जानिब। ये अमल क्या है वो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा होगा, आप मुलाहिज़ा फरमा लें। सबसे पहले आपने 33 आयात मंज़ल पढ़ने। ऊपर सुर्ख लाइन में लिखा हुआ आ रहा है कि 33 आयात मंज़ल पढ़ें। उसके बाद सूरत फातिहा पढ़ें, क्योंकि 33 आयात के अंदर पहले से आ जाती है, लेकिन इसके बावजूद आपने अलग से पढ़नी है। फिर उसके बाद आयात शिफा आपके सामने नीचे लिखी हुई आ रही हैं, इनको पढ़ें। एक अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व यशफ़ी सुदूर क़ौमिन मुमिनीन। ये सूरत तौबा की आयत नंबर 14 है। फिर उसके बाद व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर, ये सूरत यूनुस की आयत नंबर 57 है। आगे यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुम मुख्तलिफ़ुन अलवानुहु फ़ीहि शिफ़ाउल लिन्नास, ये सूरत नहल की आयत नंबर 69 है। और उसके बाद है वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। और उसके बाद है व इज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यशफ़ीन। और उसके बाद है क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ा। इनके पढ़ने की तरतीब थोड़े मुख्तलिफ है आम वजीफ़ों से। इसको ये है कि हर नमाज के साथ पढ़ना है, हर नमाज के साथ इसको पढ़ें, और इसके पढ़ने की तादाद बहुत कम है।
اس کے پڑھنے کی تعداد ہے 11 مرتبہ، لیکن 33 آیات منزل کو آپ نے صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور وہ صبح و شام میں پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں یعنی سورۃ فاتحہ ہے اور باقی جو آیات آپ کے سامنے آیات شفا پڑھی ہیں وہ ہر نماز کے ساتھ 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور 33 آیات منزل یہ صبح کے وقت بھی صرف ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور مغرب کے وقت بھی صرف ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہ 33 باقی آیات جو شفا ہیں ان کو آپ نے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے سورۃ فاتحہ سمیت۔ ان کو 11 اول آخر درود ابراہیمی لگا لیں اور پھر آپ ان پڑھ کے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے پورے جسم کے اوپر پھیر دیں، اور جسم کا جو حصہ متاثر ہے، معدہ ہے، ٹانگیں ہیں، جو بھی حصہ متاثر ہے اس جگہ کے اوپر اپنے ہاتھ اس نیت سے پھیریں کہ اس کے اندر جو بھی بیماری کے اثرات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اب سوچ رہے ہوں گے کہ یہ چیزیں کیسے ختم ہوتی ہیں، روحانی پاور کیسے ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ پہلے اعتراض کرتے تھے جو خصوصاً یورپ زدہ تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو خوشحال اور روشن خیال تصور کرتے ہیں، تو ایسے بندے خیال کرتے ہیں۔ اب تو یورپ کے اندر باقاعدہ ان چیزوں کے اوپر مشقیں ہو رہی ہیں، جیسے کہ ریکی ہیلنگ ہے، ریکی ہیلنگ کے ذریعے باقاعدہ بیماریوں کا علاج کیا جا رہا ہے جو میڈیسن نہیں ہے، جس کا علاج میڈیسن سے نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ ریکی ہیلنگ کے ذریعے کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہیپناٹائزم ہے، ٹیلی پیتھی ہے، مسمریزم ہے، اس کے اندر کافی ساری چیزیں جو پہلے نہیں مانتے تھے اب وہ خود اس کے اوپر باقاعدہ ریہرسل کر رہے ہیں اور اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے پاس جب ایک روحانیت کا خزانہ قرآن مجید ہے تو ہم اس سے مستفید ہوں، اپنے علاج کریں، اپنے روحانی طریقے سے روحانی پاور بڑھائیں اور روحانی طریقے سے ہم علاج کریں۔ تو اچھا، یہ تو تھا عام بیماریوں کی وجہ سے۔ اگر آپ کے اوپر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ جادو کی وجہ سے اثرات ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تعویذات وغیرہ کی وجہ سے اثرات ہیں، پڑھائی کی وجہ سے اثرات ہیں، بیماری جو مسلط ہوئی ہے یہ پڑھائی وغیرہ کی وجہ سے ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسی چیز کھا لی ہے جادوئی چیز یا اس طرح کی میرے جسم کے اندر موجود ہے، تو اس کے لیے بھی یہی عمل بہت زبردست ہے، لیکن اس کا تھوڑا سا انداز مختلف ہے۔ اس کا انداز کیا ہے، اس کو آپ خود اگر دم کر سکتے ہیں تو بہت بہتر، نہیں تو 313 یعنی بدری صحابہ کی تعداد کے مطابق آپ نے پانی کے اوپر دم کر لینا ہے، اس کے اندر آب زمزم مکس کر لینا ہے اور تیل کے اوپر بھی دم کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے وہی تعداد جو آپ روزانہ کی بنیاد پر پڑھ رہے تھے وہی پڑھتے رہیں اور پانی پیتے رہیں، اور ساتھ میں تیل کی مالش صرف رات کو رات کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ بیماری بالکل ختم ہو جائے گی، چاہے جادو کی وجہ سے ہے، چاہے جنات کی وجہ سے ہے، چاہے نظر بد کی وجہ سے ہے، آپ بالکل تندرست اور توانا ہو جائیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔